Guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-backflip. First, guys, ganito. Ibigay ganyan. Ganyan. Guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-backflip. Una, guys, ganito. Ganyan. Tapos, guys, pakantitin na, oh. Tapos, kung napantay nyo na, ganyan na. Kung napantay nyo na, guys, parang ganito, tignan nyo ko na. Kaya nyo yan? Hindi. Ito guys, oh. Kaya mo yun? Hindi. Pakita ko lang sa iyo. Guys, ganda. Tapos guys, ito na sunod. Makanta. Kaya nyo yun, guys. Gawin nyo na i-subscribe and like. Bye-bye!